Mahitabo bagod sa usa ka inahan nga makalimtan ang iyang pinasusong anak. Isayas kapitulo 49 versikulo 15. Posible nga makalimtan sa usa ka inahan apan nungka sa Ginoo. Dili gyud makalimot ang Ginoo sa kada usa nato. Nga iyang binuhat. Mao nay papel sa Ginoo diha sa ato ang pamilya sa pagtuo nga gitawag nato mga balaang katawhan sa Dios. Ang ikaduha pong papel nga makita nato, mabati, masinati nato sa Ginoo diha sa ato ang pamilya mao ang naa diha sa Ebanghelyo ni Mateo nga gihulagway ang papel sa Ginoo nga mura og aw-aw himungaan nga andam gyud na kanunay mulabok, muhatag og proteksyon sa kada piso niya. O ingana pod na ang Ginoo, mabati unta nato ang Ginoo kanunay nga gahatag nato og proteksyon apan unsaon man gud nga kita man pod mupili man gyud ta sa kalautan, kadautan ug sa dautan. Mao na nga ato gyud nang pinili, dili gyud na gusto sa Ginoo. Mao na nga ang papel sa Ginoo murag naara pod na sa mother nga unang-una sa modelo. At ngayon ta nato siyang sundon ug gusto ta nga makabaton og kinabuhing dayon. O is open kanunay magkabaga ng libro diyan ako gusto nang basahon. Mipadayag yun ang Ginoo sa iyang kaugalingon unsay atong buhaton aron ta maluhas. Kita lang pili ka dili. Unya kanang T is truth. Siya ang kamaturan sundon nato. H is hope. Siya ang maghatag nato og paglaom, kalipay, bisan pa taliwala sa mga pagsulay, kilisdanan. E is expressive. Musulti gyud ang Ginoo unsay tinuod. Dili gyud ni mohatag og bakak. Ang yawa raman mo ibakakon. Ug R is respect mo, respeto, gitagaan gud ta og free will niya. Yung respeto nagunsi atong pilion. Mao na nga ang Ginoo muhatag yun nato na og proteksyon, dili yun ta kalimtan niya. Ug maunta na mabati nato isip usa ka pamilya.